आज बर्थडे आम रिंकू भाईर सब स्पेशल गेस्ट बना टुंगुरु टुंगुरु बल ये हूँ टुंगुरु बल भाई आओ सी हूँ किरा झील झील ये हाई कर दे झील ये झील हाई कर दे आमर स्पेशल गेस्ट आम झील लाज कर लाज इटा लाज इटा आस आस झील जो तो बापा सहित जो स्टार्टस दे जरा बर्थडे बॉय रो न्यू स्टाइल एटा कोन क्या तुम मिलला ना कोन एटा कोन दिया सुविधा नहीं क्या बाणते बोली जानी नाती बातरे हम मोग बोले देबो को बना ना ए जे मोग हम बोले देबो मोग ए जे ये होती परम पोका लोक गोटे क्या अपडे बान ना अच्छा हमको सिखा रिया है राज ए करो ब्राइटनेस रे दोनगा तोटा किछि आउन के योने डायरेक्ट कोंटे आसे जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू आको जेडी जा जेडी जा ब्राइटनेस दे दे टू यू उठा 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 तू बुझा हैप्पी बर्थडे टू यू हां जाओ सुखिला सुखिला बातरे नि वाइरेला केही नाही केही नाही पीडिया पा केही नाहाती लोक आओ ए जे भाई माने पीडिया साइड गले दियो ए जे हमर स्पेशल गेस्ट हम जियो चेल्सी जेल्सी जयसी जयसी आओ ये जे राज आओ ये हम भणजा जो मु हसुनो टे आ किरा ए जे हमर छुरी भागी वाला एक एक स्पेशल करी हम छेनी पथार मगैछु एडा तापर हमर छुरी जो भागी जाई आओ। हम ओडो ओरिजिनल छुरी लीगा से डबो हां जो कहि दे भाई की भाई को कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? बार ए जे बाप पर केक बर्थडे सेलिब्रेशन को कहि दे पडिया ओ ती हाडे ना सब दान पैसा नहीं तो आप को कहि दे तो आपा गुटे भणजा याडा न भणजा आ बड आंकर ओ माय गॉड जो आमे केक जो कहि दे बाको कहि दे डीप फ्रिज रे रखी के से जियो। प्रो कर देई छंती आसो 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 क्या होने क्या कुत्ते 20 मिनट ना करा ए जीरो क्या हो याडा न याडे विशाल मोय नाही मते रखा तो डाकवार ए सुविधा भाई देखो ना केक खाइबो ए विशाल ए जे हमर स्पेशल मो भाई जे की से आउ पाकु भी जाउना कारण कोन भाई जाउ साने लेक्टिव ना कोन ना हम के पास्ता सब कारण ना आ ए जी ए जी जुड़ी देखले तो एई जुड़ी पूरा पूरी जुड़ी बागड़िया तो पूरी जुड़ी ये को ट्राई के हां गुड्डे बागड़े खाइबो पुहो बेसी खन में सॉरी जो जैसे खाइबो के हैप्पी बर्थडे बड़ो ओइ दमरा ने सुजो करे न कहूं ए सितो दिन रे के बाजी तू ना कोन का खाना तो बा जैसे बुरा मोरा पी दे खाओ चारे तो तो पकेई दू ना खाइबा बिरटा जैसे की तरह बेगड़ा चित्तो दिन ने छियो धरो के मत है ना बोला ए लाजो कर ग्राम कितने दिन तो नहीं होना ना यार आज बर्थडे रे बहुत जन मिस अछथि हां वो दिन से मिस अछथि विशिष्ट कर्मकर्ता भाई माने मिस अछथि हेले भी हम पाली देलो ए हम पाळिलो किंतु कोन करिया सब कर्म संस्थान रे जाइछन्ती हो मने किंतु पक्का होजी मने पका हो से किंतु माने ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ କେବେ ମନେ ପକଉନୁ शुक्ला शुक्ला के भेगारी बालाई ପଳାଏ निराम मोर भाबरे भलो अडा सिस्टम ଭଲ ହେଲା अच्छा बड़ भाई माने सामने ओडिसा फेरी କେବେ ଆସିବେ ଯେ से माने कहि दिन आसीबे जो 23 आडे 23 ଆଡେ ଆସିବେ ଆଉ जैसे रे जैसे
ଓହୋ ଆମ ଝିଅ ହାଇ କରିଦେ ଟାଟା କରିଦେ ଲାଜ କରୁଛୁ କି ସବୁ ସେମିତି କରିଦେଲି ଏ ପାଗ କ୍ଲୋଜ ଗୋଟେ ହୁଁ ଭଲ ହେଇଛି କେଇଟା ବାଜି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଝିଅ ନା ଏଇଟା ଅନା ହାତ ସୁଜି କାମେ ଏଇ ଝିଅ ନାହିଁ ବେ ଏ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଯେ କି ବାଜି ତମର ବାଟେ କି ଡାର୍ଲିଂ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଲୋକର ବାଟେ ଆଜି କିନେ ଡେଲି ବାଟେ କିନେ ଆଜି ତମର ହେଇନି ଦେଇ ସବୁଦିନ ତମ ବାଟେ ବାପା ବାଦ ନାଇଁ କରୁଛୁ ଓକେ ହେଲା ଝିଅ ଖାଇଲେ ମୋ ଭଣଜା ହବର କାଲିର ଭାତ କୁଆଡେ ଲଗେଇବନି ଆଜି ମୋ ଗୁରୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ନାହିଁ ଏଇ ତୁ ଚଲ ଆସ ଦୌଡ଼ି ଯିବ ଝିଅ କାମ ଖାଇଦେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ସେଲ୍ଫି ଉଠ ଉଠବା ଏଇଟା ବହୁତ ସୁରୁଖୁରେ ବାର୍ଥଡେ ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଏଇଠୁ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଦେଖୁନ ପୁଣି ଆସିବେ ସେମାନେ ଏ ଶୁକ୍ଲା ବାତିରେ ଶୁକ୍ଲା ଦେଖିନି ବଢିଆ ଭଲ ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଜି କଣ କହିବେ ଯୋଉମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ସେ ଭାଗ ନବୁ ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ମୁହଁ ଦେଖୁଛ ଏତେ ଖୁସି ଆଜି ଏତେ ଖୁସି କେହି ମିସ୍ କରିଦେଲେ କେହି ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାଇଲେନି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁ ନିକଏ ଲାଗୁ ଆଚ୍ଛା ପାପୁ ଭାଇ ତମର ସେକେଣ୍ଡ ବାର୍ଥଡେ ଏରା ଡେଲି କିରା ତମର ବାର୍ଥଡେ ତମେ କିଏ ଆନେ ସୁଲଭ ତାକୁ ଦେଇ ଆସିବେ ଝିଅ ନା ନା ବାର୍ଥଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଶୀ ଟିକେ ହେଇଛି ବାର୍ଥଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିକେ ଦେଶୀ ଟିକେ ହେଇଛି ଲାଇନ ଟିକେ କଟିଯାର ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଶୀ ଉଷୁନା ଭାତ ନାଇଁ ଭାତ ଗୁଡା ପୁରା ନଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ହେଇଯାଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାର ତ କୋଭଳିଆ ହେଇଛି ଆହୁରି କହେ ପାଗ ଆଜି ଆଉ ଭାତ ତ ଏଇଟା ଆମର ଖାଣ୍ଟି ଉଷୁନା ଭାତ ପୁରା ଧଳା ଏଇଟା ପାପୁ ଭାଇର ଏଇଟା ଶିମିଳିପାଳ ପଦାର ଭାତ ଚାଉଳ ଆସି ଛୋଟ ବାର୍ଥଡେ ଭୋଜି ଟିକେ ହଉଛି ରାତି ପାଖକୁ 12ଟା ହେଲାଣି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁନି କଣ ଝିଅ লিপস্টিক ଝିଅ লিপস্টিক ତ ପାଣି ଦେଦି ନାଇଁ ସେ ପୁରା ସବୁ କଲର ତାର ଲିପଷ୍ଟିକ ଦରକାର ହଳଦିଆ କଲର ସବୁ କଲର ତାର ଦରକାର ହଳଦିଆ ବି କଳା ବି ଲଗେଉଛି ଲିପଷ୍ଟିକ ତାର ଜୀବନ ଆଉ ମେକଅପ ବକ୍ସ ବକ୍ସ ବେଜାରେ ଖମାରରୁ ଆଣିବ ମାଧବ ବାବୁଙ୍କର ଦୋକାନ ବୋମଙ୍କର ବଡ ବେଣୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନ ହଁ ବେଣୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ସେ ମେକଅପ ସେଟ୍ ଆଣିବ ଲାକ୍ଷ୍ମୀ କମ୍ପାନୀର ପୁଣି ସେ ହେଲେ ସବୁ ଏଇଟା ବାପା ଏଇଟା ନହେଲେ ସେ ଆଣିବନି ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଝିଅ লিপস্টিক ଟି ଲଗେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଇଏ ଯା ଇଏ ଏଖଣା କିଛି ନାହିଁ ଘରେ ଗଲା ଆମର କଞ୍ଚା ଶାଳ ପତ୍ର ଡେଲି ଆଉ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ପତ୍ରରେ ହଉଛି ଭଲ ଯୋଉଟା କି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ ଆମର ନୂଆ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଜେସି ଆସିଛନ୍ତି ଜୟସି ଇଏ ଆମ ଝିଅ ଝିଅ ଲାଜ କରି ଟିକେ କେହ ଟିକେ ଲାଜ କରି ଝିଅ ଘରେ ବାକି ଲାଜ ନାହିଁ ଘରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଖାଇଲା ନା ଏଇଭଳିଆ ତାର ସିଷ୍ଟମ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ହେଇଗଲା ସବୁ ଖାଇବେ ଏଗୁଣା ଉଲି ଲଙ୍କା ଖାଇବ କଣ ଖାଇବୁ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଖାଇବୁ ଖାଇବା ଉଲି ନାଇଁ ହଁ